سلام طعني هبلي زي خبركم من فتوات تخطاتلت مدب سابوين تايمس لمون كم تلمود نزعلت زحرنا يوم حصرتن اوانا ونزلنا يمزينات حزنا لكم مسينا لنا نسانا يمكتالكم نعدم فلما قنقنتنا تاتمنا بخم كنابن ابا جنبار قبو حدشت وتهدرو معبالتات يرئي لو سراويت مكلخال إثيوبيا زحزون زجبطون سينولهم زحقوس زينا ككافلكم ابا وردا راما بهاندبت بزتجبره تفتش بركه زبول اصوارات ابا تحت ملو قصصر كمزاتو تغليصلهم ابز غدايون زرزر حبريتا كهلون ايوم بتمساسال ون بانداتا تغارو زختلو زلو منقد عملكيتم بوغان تግራይ ዘለው حدش تصوعيታት ዝምልከት ሓበሬታውን ከነካፍለኩም ኢና አዲስ አበባ ናይ ኦሮሞ ናይ ምግባር ትርም ብልጽግና ከም ዝፈሸለ ተገሊጽሎ ብዛዕባ ዝውን እነካፍለኩም ሓበሬታ ክህልውና እዩ ናይ ውሽጢ ዓዲ ናይ ወፃን ቢዝነስ ዜናታትና ኣብ ምድላውና ተኻቲቶም እዮም ሓቢርኩም ናጽሑም تكال جبار سنة أيس بعلى شندا مخنيات بمقبار نقوداته كوينات تقادلتن عبت حوت بركي من نبابرون الزركبا دقانستو كان زبا حجز مقبارو تقاليصون ابتسن سرعات حجز ترخيبهم ملغت زحلفو حلافي بيرو بحالون تريزم من تقراي ايتا دوري عسقدم بات زتخفت الناس انت تاوكينات دقانستو تقراي مقوداتا كالن مسوعتن كفيلن نابت نصاصار السلام اسغاغيرنا ناين دحر مبال اب عودوكينات زريتو فاين الدما اب بحالم عقاب ون كدغمو كم زغبا ملخت حليفلهم اب وشت اندغن زركبا دقانستو تقراي دما بعلا شندا بحالاو تحستو حاليو بدمقات نخبعل حلافنتن كواصاي صوع تكال جبار سنة أيس بعرسة تبغسون زجبار سنة تكبر زلوا من عدا بمقربة قالوا تتكالات ونا أبزي كم زعين السنة تكبر إيدهم كحوس صعوي تقريبا من لهم وانا فتس مسرح تكال جبار سنة أيس زخونها أيت بسرات مسفن بجريم بعلاشان داك لتشان عصر شمونتن عامة مرت بدمكات نخبعل بحالن كبرتات تقري بزجبا نقعق تكالم ባህላይ አይርስዕን ብዝብል መሪ ሐሳብ ብሰንክ ኮይናት አካል መጉዳት ንዝበጽ ሕንን ካብ ሸውዓተን ክፍለ ከተማታት ካብ ምዕቆቢ ተመዛበልት ንዝተውጻጻ ኣብ ትሑት ብርኪ መነባብሮ ንዝርከባ 250 ደቂ ኣንስትዮ ربع مليون بر وصا بمقبار اب بعلا شندا نزغبرو وصاي بوسن ملكو نمدغاف كم زوسنن كم زتكبرون غليصلهم حاجز تغبر لندق انستو بغدين نسناي تكبار تكال غبار سناي ايس بمسكن خالوتون اسرو صعبو صاوعي تنقريبا لهم اب وردا راما زي حقاو اصوار اب تحت قصر معلو تغليصو اب وردا راما بحيلتا تصطتان بمتحبار حبرت سبب استغبر حندبتاو منقسقاسم زي تفلاليو زي حقاو اصوارات اب تحت قصر سلامو عالميو زي تغلصم زوم اصوارات اب تخبابي يفصمون زنبرو غبناتن كترانكاو حليفون شفتنات يوعلو زنبرو حادغኛ اصوارات مخانم تغلصلهم ፖሊስ ኮሚሽን ምስ ህዝቢ ብምውዳዳብ ዝገብሮ ዘሎ ተፍትሽ ጽንዓትን ካብ ኣናሽቶን እስከ ዓበይቲ ኣጽዋር ኢድ ብኢድ ከም ዝተተሓዙ ተገሊጹሎም እዞም ኣጽዋራትን ህዝብን መንግስትን ስጋት ኮይኖም ከም ዝጸንሑውን እቶም ኣካላት ጸጥታ ጠቂሶምሎም መንግስቲ ትግራይ ናብ ንውር ስርሑ ካብ ዝመለስ ኣብ ውሽጢ ሒደት ኣዋርሕ ኣብ ትግራይ ስራሕቲ ጸጥታ ብዝተማለ መልክዑ እንዳተተግበሩ ይርከቡ በዚ መሰረት እውን ኣብ ዘይሕጋዊ ኣካላት ተተኺሎም ኣንጻር ሰላም ህዝቢ ትግራይ ወፊሮም ዝነበሩ ኣጽዋራት ኣብ ዝሕዝ ዋን ብዝተዋደደ መንቀሳቐስ ኣካላት ጸጥታን ምትሕባር ህዝቢ ቶም ኣጽዋራት ናብ ሕጋዊ ኣካል እንዳተመለሱ ይርከቡ እዞም ዘይሕጋዊ ኣካላት ድማ ሕጋዊ ስጉምቲ እንዳተወሰዶም ይቀጽለሎም መሪሕነት ትግራይ ኣብ ውሽጢ ኣዋርሕ መፍረያይ ዝኾነ ውጽኢት እንዳወለደ ቀጽሉ ይርከብ ስርዓት ብልጽግና ብሄራዊ ምክክር ኮሚሽን ብዝብል ድራማ ኣዲስ አበባ መቀመጠ ክልል ኦሮሞ ክትኸውን ኣብ ዝቕንያት ወሲኑ መንባሩ ዝከር እንትኸውን ነዝውሳነ ሲዒቡ ግን ካብ ልሂቃን ኦሮሞ ወጻኢ ኣብ ጎን ብልጽግና ዝተሰለፉ ካልኦት ሚድያታት እውን ከቢድ ተቃውሞ ከስምዑ ምጅማሮም ሲዒቡ ብልጽግና ብመንገዲ ኮሚሽን ኣቢሉ ኣብ ጉዳይ ኣዲስ አበባ ኣብ ስምምዕነት ዝተበጽሐ ጉዳይ የለን እቲ ዝንዛሕ ዘሎ ሓበሬታ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ሓሶት ይክብል ገሊጹሎም እቲ ኮሚሽን ነዚ ውሳነ ካብ ዝሕልፍ መዓልታት ሕሊፉ ብርክት ዝበለ ተቃውሞን ትገጥሞም ስምዒት ህዝቢ ንምርዳእ ዝዓለመ ሓደገኛ ምንቅስቃስ ኣካየዱ መንባሩ ዘመላኽት ይክሉ ብዙሓት እንዳጠቀሱ ይርከቡ ስርዓት ብልጽግና ነዚ ብሄራዊ ምክክር ኮሚሽን ክብል ኣዳልይዎ ዘሎ መድረኽ
ንውልቀ መላኺ ጆኖሳይደር አብይ አሕመድ ካብ ቀዳማይ ሚኒስተርነት ናብ ፕሬዝደንትነት ንምቕያር ዝዓለመን አዲስ አበባ ድማ አካል ኦሮሞ ብፍላይ ድማ ኦሮሞ ብዝተፈለየ መልክዑ ኣብ አዲስ አበባ ፍሉይ ተጠቃምነት ክህልዋ ዝዓለመ ሓደገኛ ምንቅስቃስን ውሳነን ንምሕላፍ ዝዓለመ ምዃኑ ተገሊጹሉ። ይኹን እምበር ምስ ጉዳይ አዲስ አበባ ስምምዕነት ተበፂሑ ብዝብል ኣብዚ ቅንያት ክንዛሕዝቐኒ ሓበሬታ ሓሶቲ ክብል ዝገለጸ ኮሚሽን ይኹን እምበር ብርክት ዝበሉ ተንተንቲ ፖለቲካ ኣብዚ ጉዳይ ዘንጸባርቅዎ ዘሎ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶም እቲ ኮሚሽን እቲ ውሳነ ሓሶቲ ክብል ዳግም ንኽምለስ ዝተገደደሉ ብሕታዊ ምክንያት ህዝቢ ዘለዎ ቅዋም ንምፍታሽ ውሳነ ሕሊፉ ድሕሪ ምጽናሕ ህዝቢ ዘርአዮ ከቢር ተቃውሞ ዘሰንበዱ እንትኸውን ነዚ ስዒቡ ኣብ ጉዳይ አዲስ አበባ ኣይተሰማምዕናን ዝብል ሓድሽ ሓበሬታ ሒዙ ክወጽ ተገዲዱ እዩ። ድሕሪ ጽንተት ተጋሩ ዓዲ ኾነ ስልጣን ፈጺሙ ክህልዋ ይኽእልን ንብልጽግና ዝኣመኑ ተጋሩኸ ናበይ ገጾም ይጓዓዝ ኣለዎም። እቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተኣወጀ ዘርኢ ናይ መጽናዕቲ ጉዕዞ ብብረት ጥራሕ ዝዛዘም ኣይኮነን። ሎሚ እውን ብገንዘብን ብመጽባዕ ስልጣንን ተደሊሎም ንወገኖም ሕሊፎም ክህቡ ዝመረጹ ተጋሩ እናተሰለፉ ይርከቡ። ነቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝዓለመ ሓደገኛ ዘርኢ ናይ መጥፋእ ፖሊሲ ናብ መወዳእታ ንምብጻሕ እውን እንዳሓገዙ ይርከቡ። ኣብ ጎኒ ብልጽግና ዝቆምኩም ተጋሩ እዞም ነጥብታት ብጥንቃቐ ክትሓስብሎም ይግባእ። ታሪካዊ ሕጋዊ ተሓታትነት ምስ ጆኖሳይደር ብልጽግና ብምትሕባር ንህዝብኹም ዝጎዲ ተግባራት ምድጋፍ ብታሪክ ብሕግን ካብ ተሓታትነት ኣየድሕደኩምን። ኣብዚ ለዓዲ ስልጣን ክህልዋ ይኽእልን መሬት ትግራይ እንተተቆራሪጹ ህዝቢ እንተተበቲኑ ዲሞግራፊ እንተተቀይሩ ባህልን መንነትን እንተተደምሲሱ እቲ ዝተረፈ ስልጣን እውን ዘላቂ ክኸውን ኣይኽእልን። ሕዚ እውን ናብ ህዝብኹም ተመለሱ። ብውሽጣዊ ኣፈላላየትን ቅርሕንትን ተደሊልኩም ወይ ከዓ ተቀየምኩም ፀረ ህዝብኹም እናተጓዓዝኩም ዘለኹም ሕዚ እውን እዋኑ ከይሓለፈ ጌጋኹም ኣሪምኩም ናብ ጎኒ ህዝብኹም ክትምለሱ ይግባእ። ዓዲ ከይሓስካ ህዝቢ ከይሃሎ ዝርከብ ሃብቲ ይኹን ስልጣን ፈጺሙ ኣይዘልቕን። ትግራይ ከም ዓዲ ህዝባ ከም ህዝቢ መንነታን ባህላን ድማ ከም ዝቕጽሉ መረጋጋጽ ናይ ነፍሲ ወከፍ ትግራይ ሓላፍነት እዩ። ድሕሪ ጽንተት ተጋሩ ስልጣን ኮነ ዓዲ ክህሉ ፈጺሙ ኣይኽእልን። ትግራይ ትስዕር። ኣብ ግንባር ቆቦ ሓይልታት ብልጽግና መጥቃዕቲ ምጅማሮም ተገሊጹ። ኣብ ዝሓለፈ ክልተ መዓልታት ምንቅስቃስ ሰራዊት ምክልኻል ትግራይ ሲዕቡ ንድሕሪት ከንሰሓብን ካሃድምን ዝተገደደ ሓይሊ ብልጽግና ኣብ ወልድያ ብምዃን ብኸቢድ ብረት ዝተሓገዘ መጥቃዕቲ ኣብ ከተማ ቆቦን ከባቢያን ከም ዝፈጸመ ተገሊጹሎ። ተረፍ መረፍ ብልጽግና ዝለመዱ ባንዳታት ተጋሩ ብመንገዲ ዝውንንዎ ሚድያ ቢሎም ኣብ ዘርግሕዎ ሓበሬታ ብግንባር ቆቦ ሰራዊት ምክልኻል ትግራይ ደፊኡ ብምምጻእ ኣብ ጎኒ ፋኖ ተሰሊፉ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ መጥቃዕቲ ይፍጽምሎ ዝብል ክስታት ኣቕሪቦም እዮም። ይኹን እምበር ሰራዊት ምክልኻል ትግራይ ዝኾነ ይኹን ወተሃደራዊ ስጉምቲ ዘይወሰደ እንትኸውን ንሰራዊት ትግራይ ብዝረአየ ቁጽሪ ህድማ ዝመርጽ ሓይሊ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ بمعدون نزرعي سراويت مكلخال تجري بهدمة ملاش كهبي زفتنا بزم سرت ون ولدي حالفو كهدم زتجدد سراويت مكلخال إثيوبيا عب كتما ولدي مبرهات بمدفع قبل على سراويت مكلخال تجري لو عبزوله بخبير زت حاجة زمت قعتك في السبيو زت رأيم يخون برب وجن سراويت تجري خونا حيل تطفانو زتو خابة جبر مالسيلن عب كربا عواد جن حيل تتصمدم مستنكروا سرحيتهم من مفتصام بزخلهم وسان معرف كم زركب كنا الرجاج لكم نفتهم جكنا سراويت مكلخال تجري مثل كالوت وسعت حيلتات إثيوبيا بمثل لفم أبزق قصلو حيدات معالتات مستنكروا سرحت بمسرح نأتي نزحلفو شمون تعامتات حزب إثيوبيا كنبع حزب تجري كسنت كسرح سن حبل سجنا نبرا نمكبارنا داعم إثيوبيا نفسك الزر تدخل له وتهدر وسجمتين مصارب زخلو وسان معرف يركم سراويت مكلخال تجري أب جنبار قبه بمتقعة درون بركز ولا سراويتو قتلنا له كلهم فكرون جهرا كسمع صنهم طرف مرف بلصقنا زلمدو بانداتا تقارم تي أب جنبار قبه زتري حدش وتهدرو معبالم زحزون زجبط ون آسين وميركب واج خوينات ركبه ميديا بلصقنا ኣብ ኢንዶኔዥያ ብዘጋጠመ ብርቱዕ ምንቅጥቃጥ መሬት ብውሕዱ 10 ሰባት ህይወቶም ክሓልፍ ከም ዝኻለ ተገሊጹሎም ኣብ ገማገም ባሕሪ ደሴት ፍሎሪስ ኢንዶኔዥያ 7.7 ሬክተር ዝዓቐኑ ብርቱዕ ምንቅጥቃጥ መሬት ከም ዝተኸሰተ ዝተገለጸ ብሰንኪ እዚ ሓደጋ ድማ ዛጌድ ህይወት 10 ሰባት ክሓልፍ ከም ዝኻለ
ሰበስልጣናት እቲ ሃገር ምግላጾም ተሓቢሩሎም ሃገራዊ ኤጀንሲ ምክልኻል ሓደጋ እቲ ሃገር ከም ዝሕብሮ ድማ ኣብ ከባቢ ወደማወሪ ሓደ ሰብኣይን ሰበይትን ህይወቶም ክስኡኑ ከለዉ ሓደ ካልእ ሰብ ድማ መጉዳእቲ ከም ዝበጽሖ ይጠቅስ ብተወሳኺ እውን ኣብ ህንጻታት ኮነ ኣብ ወደባት ከቢድ ዕንወት ንብረት ከም ዝወረደ ድማ ጸብጻባት የመላኽቱ ትካል መጽናዕቲ ስነ መሬት ኣሜሪካ ከም ዝገልጾ እቲ ሓደጋ ዘጋጠመ ቀዳም ንግሆ ሰዓት 5 ኣቆጻጽራ ምዕራባውያን እንትኸውን መበገሲ እቲ ምንቅጥቃጥ መሬት ግዛኣት ምብራቃዊ ኑሳ ካብ ዝኾነት ከተማ ኢንዲ 68 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ኣብ 10 ኪሎ ሜትር ዕምቀት ዘለዎ ውሽጢ መሬት ከም ዘጋጠመ ተገሊጹሎ ካብቲ ዋና ምንቅጥቃጥ ስዒቡ እውን ኣብ ውሽጢ ፍርቂ ሰዓት 3 ተኸታተልቲ ንኣሽቱ ምንቅጥቃጥ መሬት ከም ዘጋጠሙ ወይ ከዓ ከም ዝተመዝገቡ ተገሊጹሎ ነዚ ስዒቡ ኤጀንሲ ሜትሮሎጂ ኢንዶኔዥያ ሱናሚ ምንቅጥቃጥ ኣምፂሎ ክብል ድሕሪ ምግላጽ ነበርቲ ካብ ገማገም ባሕሪውን ወሓዝቲ ርሒቖም ናብ በረኽቲ ቦታታት ክድይቡ ጻውዒት ኣቕሪቡሎም ሓላፊ እቲ ኤጀንሲ ዓብዱላህ ሙሃሪ ህዝቢ ካብ ገማገም ባሕሪ እንተወሓደ 2 ኪሎ ሜትር ንኽርሕቕ ጻውዒት ዘቕረበ እንትኸውን እንተተኻኢሉ ድማ ልዕሊ 10 ሜትሮ ቁመት ናብ ዘለዎ ጎቦታት ክድይቡ ጻውዒት ኣቕሪቡሎም ብኣንጻሩ ማእኸል መጠንቀቕታ ኣውስትራልያ ሱናሚ እቲ ሓደጋ ኣብ ኣውስትራልያ ዝኾነ ዓይነት ስጋኣት ከም ዘይፈጠረ የረጋግጽ ሙሉእ ምስሊ እቲ ዕንወት ገና ይጸር እኳ እንተሃሎም ገሊኦም ብኸቢድ ዝተሓሰዩ ከባብታትን መንገድታትን ብምዕጻው ምክንያት ንሰራሕተኛታት ረድኤት ህይወት ኣድሕን ኣጸጋሚ ኮይኑ ከም ዘሎ ይጠቕሱ ኢንዶኔዥያ ልዑል ምንቅጥቃጥ መሬት ኣብ ዝረአየሉ ቀለበት ሓዊ ፓሲፊክ ኣብ ዝበሃል ከባቢ እትርከብ ሃገር ምዃና ይፍለጥ እቲ ከባቢ ሕዚ እውን ኣብ ትሕቲ ልዑል ጥንቃቐ ከም ዝርከበን ሰበስልጣናት ድማ ነቲ ኩነታት ብቐረባ ይከታተልዎ ከም ዘለዉ ጸብጻባት ኣመላኺቶም ኣለዉ ኣብ መወዳእታ ናብ ቢዝነስ ዜናታትና ክንሰግር ሓደ ድፍድፍ ብሬንት ነዳዲ ብ1.67 ሚእታዊ ወሰኽ ብምርኣይ ብ88.52 ዶላር እንዳተሸጠ ይርከብ ዝተጻረየ ናይ ኣሜሪካ ነዳዲ እውን ብተመሳሳሊ ብ1.42 ሚእታዊ ወሰኽ ብምርኣይ ብ82.4 ዶላር እንዳተሸጠ ይርከብ ኣብ ዕዳጋ ወርቂ ድማ ወርቂ ብ0.59 ሚእታዊ ወሰኽ ብምርኣይ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ብ4376.8 ዶላር እንዳተሸጠ ይርከብ بخالي وجن عب عدقا كريبتو بيتكوين ب0.28 مئوي وسخب زرع العدقا 63 شحن كلتنات $10 نات شطيركم إيثيريوم بتمساسالي وسن وسخب زرع العدقا بشحن 878 نات $7.6 نات شطيركم أب تمن شرف وضع إثيوبيا دما $1 ب159 نات بشوعة بر تعدقو ب160 كلتنات بشومان تبر يشيت كم زلو نمفلات تخايلو لهم